obavio sam ovo gore. Čekaj, idem ja to snimiti. Garmin, vidite? Da vidite vi sve te stvarčice gore. Ja tu sam prišao, tamo je ta za autoput. Idem to snimiti, jebem ti. Sad sam ja imao to. Evo, vidite. Karlovska Sestra 4K. To sam bio stao i baba meni kaže, joj, evi kako izgledam ko Austrijanac, jebote, ona je za planina. Tako da nisam htio ni kacigu. Evo, tu su ostali kako se ne boji da neko to ne kresne, ne mrkne. Evo, vidite, zatvara li vrata. Tako. Evo, samo. Evo, lijepo, čisto, uredno, napravljeno, lijepo. Evo to. Tako, dobro. Damo nešto. Ivo, jebote, zaborio sam snimiti ovo sve fino kako vi to da vam reklamu napravim, da ljudi vide da sam ja tu bio i da dođu kupiti ovdje, jel tako? Tako je, vidite, ima tu svašta, pa da vi vidite. Ova marna crvena je ovdje, ne udati, imali šanse. Vidite kako imate tu. To ćemo. Sad vidite, tu, evo vidite tu. Tu, objasnili su mi. Evo, dobio sam od Ive dozvolu. Evo, kolega mi upravo veli. Aha, da ne snimim, dobro, nećemo onda, ne, ovako ove zgodne, tako. Evo, nećemo mi to snimati, tako. Posebne sustave. Evo, imate sad tu isto. Dobro, hvala lijepo Ivane. Živio, ma neka, živio.